अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों से जो बात शेयर करनी है, इसका मैंने आप दोस्तों से पिछली वीडियो में वादा किया था कि जैसे ही मेरी ये चिकें बन के आएंगी तो आप दोस्तों के साथ इसको जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि ये मैंने कैसी बनवाई हैं और इसका जो है वो इसमें आप दोस्तों को क्या क्या चीज़ें जो हो देखनी चाहिए। अगर आप अपने लिए शेड के लिए चिकें बनवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को मुकम्मल तौर पे यही बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके जो है वो क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूँ ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आपने अपने दरवाज़े के ऊपर, मेरा ये 4 फुट का दरवाज़ा है जिसमें ये 2 फुट का एक पल्ला मैंने बनवाया है और एक पल्ला जो है वो 2 फुट का बनवाया है ताकि मुझे जो है दरवाज़ा खोलने में आसानी हो। पहले मैंने ऐसा नहीं किया था। पिछले सीज़न जो है वो मैंने पिछले सीज़न गालबन मैंने ये चिकें बनवाई थी तो उसमें ये मेरी पूरी जो है वो 4 फुट की ही थी, जिसमें मुझे दरवाज़ा खोलने में काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। लेकिन इसमें जो है वो बहुत ईजी है, आप आराम के साथ इसे साइड पे करके जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अंदर वाले हिस्से पे। तो ये है फ्रेंड्स अंदर वाला हिस्सा। यहाँ पे मेरा 12 फुट इसकी लंबाई थी, ये 12 फुट इसकी लंबाई थी। तो मैंने कोशिश यही की है कि इसमें जो है वो 3-3 फुट की ये बनवाई है ताकि रात के वक्त जैसे ही मतलब रात होती है तो मैं ये ऊपर कर देता हूँ, जैसे आप दोस्तों के सामने। अभी मैं इसे जो है वो नीचे करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि धूप जो है वो आ रही है शेड के अंदर। ये आप दोस्तों को दिखाने के लिए ही मैंने ऊपर की है ताकि आप दोस्तों को आइडिया हो सके इसका। ये देखें, ये हो गई और एक 3 फुट की ये हो गई। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा व्यू कि इसका जो है वो क्या फ़ायदा है कि रात के वक्त जो है आप इसे ऊपर कर सकते हैं, दिन के वक्त जो है वो इसे नीचे कर दें ताकि धूप जो है वो बर्ड्स के ऊपर जो है वो डायरेक्ट ना पड़े। तो इससे जो है वो बर्ड जो है वो छाँव में रहेंगे और धूप जो है वो इन्हें नहीं लगेगी। और ये किस मटेरियल की मैंने बनवाई हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो काने की बना लेते हैं जिससे जो है वो काफ़ी नुकसान हो जाता है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये मैं बाहर जाके आप दोस्तों को दिखाता हूँ इसका जो है वो मटेरियल। ये आप देखें फ्रेंड्स, ये बांस की है, बांस के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ये देखनी है कि इसका ये जो ये चीज़ आप धागा देख रहे हैं, ये धागा जितना मोटा होगा उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक होगा तो ये ख़राब होना जल्दी शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आप दोस्तों ने ये देखना है कि इसके दरमियान जो है वो फासला जो है वो कम से कम हो, क्योंकि बाज़ ऐसी भी चिकें होती हैं जिनमें फ़ासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने वो जो है वो नहीं बनवानी। आपने कोशिश करनी है कि जिसका धागा न मोटा हो वो एक लेनी है, दूसरी ये कि जिसमें जो है वो फासला थोड़ा कम हो। जितना कम होगा वो उतनी ही पायदार होगी, उतनी ही जो है वो मजबूत होगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो जब भी चिकें बनवाने जाते हैं तो उसमें ये कपड़ा जो आप देख रहे हैं ये जीन्स का कपड़ा है। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि चिक बनाने वाले जो हैं वो यहाँ पे पैराशूट का कपड़ा लगा देते हैं जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो अंदर आती है, बजाय फ़ायदे के उल्टा आपको नुकसान होता है। ये कपड़ा जो है वो ठंडा भी रहता है। और एक दफ़ा फिर मैं फोकस करके आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पैराशूट नहीं है फ्रेंड, ये देसी कपड़ा है, मोटा कपड़ा जिससे बैग वगैरह बनते थे पुराने। जो शायद आपने ये कपड़ा देखा हो तो आपने यही कहना है जीन्स का कपड़ा या मोटा देसी कपड़ा जो है वो लगवाना है। इससे जो है वो बर्ड्स को काफ़ी हद तक जो है वो धूप से बचे रहते हैं। पैराशूट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसकी बुनियाद भी कम होती है, वो जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आप दोस्तों ने जब भी कोई चीज़ मतलब चिकें बनवानी है तो आपने कोशिश करनी है कि अपने शेड को जो है अच्छे से अच्छे तरीके से ढांपे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये चीज़ ये मैंने 1 फुट की अलग से बनवाई है ताकि
یہاں سے بھی روشنی جو ہے وہ سورج کی اندر نہ جا سکے. اور یہاں پہ کولر لگایا ہوا ہے, کولر کے اوپر بھی میں نے یہ لپیٹ کے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ جب کولر اتار دوں گا تو پھر اسے ہی جو ہے وہ نیچے کر دوں گا, یہ پورا ویو ایسا ہی ہو جائے گا اس کا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس حصے پہ آپ کا چیخ آئے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ضرور لگانی ہے, اور تاکہ برڈز کو پریشانی نہ ہو. آپ دوستوں کو باقی تو ہر چیز جو ہے وہ میں نے بتا ہی دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بانس کی بنی ہوئی کانے والی جو ہے وہ اس میں وہ بہت ہی جلد خراب ہو جاتی ہے. یہ چیخ اس سے جو ہے وہ کہیں زیادہ اچھی ہے, کہیں زیادہ پائیدار ہے. کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑا آپ نے یہ لگوانا ہے. اور بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ یار یہ کتنے روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے بنتی ہوگی. تو میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے جو ہے وہ 28 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے بنوائی ہے. مطلب فٹ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے جو ہے وہ میں نے بنوائی ہے 28 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے. تو ابھی پتہ نہیں کہ آپ کے علاقے میں اس کا کیا ریٹ ہوگا, کس ریٹ پہ آپ دوستوں کو یہ بنا کے دیں گے. تو میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی, اور اپنے برڈ کو جو جتنا بھی ہو سکتا ہے گرمی سے بچائیں, دھوپ سے بچائیں. اس کے لیے جو کولر لگائیں. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پراپر انتظام نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بریڈ کے بارے میں سوچیں بھی نہ. ویسے بھی گرمیوں میں بریڈ نہیں لینی چاہیے. میں نے جو ہے اپنے برڈز کو بریڈ سے اتار دیا ہے, اور جن کے انڈے ہیں یا جن کے بچے ہیں انہیں جو ہے وہ فی الحال لگا رہنے دیا ہے. لیکن جس کے بچے نہیں ہیں انہیں جو ہے وہ میں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے, تاکہ مجھے جو ہے دانہ پانی کرنے میں بھی آسانی ہو, اور برڈ جو ہے وہ بھی پریشان نہ ہوں. انڈے جو ہیں وہ خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے اس سیزن میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ابھی جو ہے وہ البینو لٹینو کو بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بلیک ماسک کے کچھ چکس ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ رنگ نیک ہے. یہ سارے کے سارے برڈز ابھی میں جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. بریڈر پیئر ہیں یلو رنگ نیک کے, اور یہاں پہ سارا بجری کر دیا. یہاں پہ کوکٹل جو ہے وہ سارے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اور یہ کریمینو کا پیڑ ہے, یہ بہت زیادہ لڑتا ہے, اس وجہ سے اکیلے ہی رکھا ہوا ہے. یہاں پہ بلیک ماسک کے جو ہے وہ بہت ہی اچھے پیڑ جو میں نے میرے بریڈر پیڑ تھے وہ ہیں. یہاں پہ گرے پیرٹ کا پیڑ ہے. تو فرینڈز آپ بھی کوشش کیا کریں کہ گرمی جب آئے تو اپنے سارے کے سارے برڈ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کر دیں, تاکہ آپ دوستوں کو دانہ پانی کرنے میں آسانی ہو. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیجز جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں. ابھی صرف یہاں پہ وہی برڈز ہیں جن کے بچے نکلے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی وہ بچے بھی میں اٹھاؤں گا تو آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا, اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ کہ جو آپ کے برڈز کے لیے اچھا ہوگا. میں امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب, کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مزے کی ویڈیوز. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو, نئے ٹاپک, نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.